a shiwe engwe hape ya ho ba le matla a kwa godimo re krele mona kofi ya mona ore krele silver candle kerese e silver ore krele gold candle kerese e goldi ore khweleje maswika a masupa matlapa a masebene ore khweleje 5 ranta e silver and gold 5 ranta yo ba le silver le koporo eleng hona ho phetha taelo ya tšhelete. Why? Because badimo ke bona ba eneng hore ba khona go waraba ka moshomo e ka ba kgwebo potlana e ka ba ntlu e ka ba koloi dilo tše eleng hore wa di lakatsa ho ba wa di labalabela ke dilo tše eleng hore o khona go di hwetša ko saeteng ya bo mama o khona di hwetša ko saeteng ya bo papa. 5 ranta e tee e representa sefane sa bo papa. Somebody ko faneng ya bo papa yo ileng a tlhokofala pelo ha nako o khona go fa something e ileng hore heng ka sa tlhokofala e khona go ba ya hae le 5 ranta nngwe fela bjalo e khona go ira hore somebody a tlhokofetseng ko faneng ya bo mama e ka ba ka miscarriage e ka ba ka abortion dilo tše ileng hore ona a tshwantseng a di hwetse o khona go di tsea a o fetsona. That is why batho ba ileng hore ke khale le khale ba phetha ditaelo ho ba di solution modimo le ntse ba sa ruteha e fela o ba tlisitse ka lebaka la ho phetha di solution a tlisa dikgwebo tša bona a ba fa dintlu a ba fa dikoloi a ba fa dilo tše eleng hore mo lefatsheng ba di tletse ka lebaka la di solution ka lebaka la ho mema badimo. Why? Because badimo ke bona ba ileng hore dilo tše eleng hore ra di tlhoka ba khona ho re fa tsona do molao amen.